Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhrul Anam SSM Hum. Saya berasal dari Prodi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah yang saya ampu adalah History of English, Literature and Culture. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Terkait mata kuliah yang saya ampu, saya akan mengajar mata kuliah History of English, Literature and Culture, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa serta mahasiswa dapat menganalisa karya sastra terkait dengan periode penciptaannya dan juga sejarah penciptaannya. Selain itu, ditinjau juga dari aspek kronologis dan keadaan sosiokultural masyarakat di mana karya tersebut dihasilkan. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah pokok saya yang sesuai dengan minat penelitian saya, yaitu bidang sastra dan kajian budaya. Pengajaran mata kuliah ini juga salah satu upaya saya mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana 60% untuk penelitian, 30% untuk pengajaran, dan 10% untuk pengabdian. Mata kuliah ini berdasarkan kurikulum, berbasis OBE, dan juga harus memenuhi CPL dan CPNK yang ditetapkan oleh Prodi. Kurikulum Prodi Sastra Inggris berfokus pada bidang keilmuan dan keahlian yang terintegrasi satu dengan lainnya. 10 bidang itu adalah: pertama, penguasaan keterampilan bahasa Inggris; 2, penguasaan ilmu kebahasaan; 3, penguasaan ilmu sastra dan bahasa; 4, penguasaan ilmu pembentukan kepribadian; 5, keahlian dalam penelitian bahasa dan sastra; 6, penguasaan dalam mengapresiasi kebudayaan dan kesusastraan Inggris; 7, penguasaan ilmu kebudayaan dan lingkungan dan praktek pengalaman berkehidupan sosial; 8, keahlian dalam pembelajaran bahasa dan sastra; 9, penguasaan teori dan praktik kebahasaan untuk pemerolehan kewenangan tambahan; serta 10, keahlian dalam bidang kejurubahasaan sebagai penerjemah atau interpreter. Sedangkan untuk mata kuliah History of English Literature berfokus pada keahlian dalam penelitian bahasa dan sastra Inggris. Untuk mata kuliah History of English Literature and Culture ada capaian pembelajaran lulusan dan juga capaian pembelajaran mata kuliah yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pengetahuan, keterampilan, baik keterampilan umum dan khusus maupun sikap. Secara khusus, mata kuliah History of English Literature and Culture terkait dengan CPL dan CPNK sebagai berikut. Mata kuliah History of English Literature and Culture terkait dengan CPL 4, yakni menguasai konsep teoritis tentang analisis fenomena kesejarahan, linguistik, kebudayaan, dan karya sastra berbahasa Inggris. Sementara untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yakni yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menganalisis fenomena kesejarahan, linguistik, kebudayaan, dan karya sastra berbahasa Inggris dengan pemerolehan di level post-intermediate. Yang ketiga, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa juga dapat menguasai konsep teoritis tentang analisis fenomena kesejarahan, linguistik, kebudayaan, dan karya sastra berbahasa Inggris dengan pemerolehan di level post-intermediate. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat dicapai oleh mahasiswa dengan cakupan materi selama 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini
terdiri dari 2 SKS dengan 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, topiknya adalah How to Study and Judge Literature and the Concept of History of English Literature. Pada pertemuan kedua, topiknya adalah The Origin of English, Britons and Anglo-Saxons. Di pertemuan ketiga dan keempat, topiknya adalah The Norman and French Period. Sementara di pertemuan kelima dan enam, topiknya adalah The End of Middle Age and the Medieval Drama. Untuk pertemuan ketujuh, kita mempunyai topik The 16th Century, The Renaissance and the Reign of Elizabeth. Sementara pertemuan 8, kita topiknya adalah 17th Century. Sementara midterm test ada di pertemuan 9. Untuk pertemuan ke-10, topiknya adalah Restoration Period. Topik di pertemuan 11 dan 12 adalah The 18th Century. Dan topik di pertemuan 13 dan 14 adalah The Romantic Triumph. Sementara topik di pertemuan 15 adalah Victorian Era. Untuk pertemuan 16 kita akan mempunyai final test. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait delivery, interaction, dan assessment dalam mata kuliah ini. Untuk delivery mata kuliah ini, saya sampaikan materi seperti teori dasar dalam bentuk lecturing ataupun ceramah melalui pertemuan sinkronus dengan mahasiswa dan juga memberikan rujukan referensi sebagai bacaan tambahan untuk mahasiswa. Secara umum, pengajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus melalui pertemuan tatap muka di kelas dan asinkronus menggunakan LMS yaitu Elena untuk menyematkan materi belajar mandiri mahasiswa dan juga tugas atau proyek terstruktur. Sementara untuk teaching methods, saya menggunakan cooperative learning, collaborative learning, dan case method, di mana mahasiswa akan melakukan banyak kerja kelompok dan kolaborasi untuk mengerjakan proyek dan juga memecahkan suatu masalah yang terkait dengan materi bahasan yang sudah disampaikan. Untuk interaction, yang dilakukan dalam mata kuliah ini ada dua, yakni offline dan online. Untuk interaksi offline, yaitu tatap muka dengan mahasiswa di kelas, dilakukan dalam rangka penyampaian materi dan juga diskusi kelas dan kelompok. Untuk interaksi online dengan mahasiswa dilakukan menggunakan grup WhatsApp ataupun Telegram sebagai penyampai pesan ataupun diskusi terkait materi atau proyek dan penggunaan Zoom meeting jika diperlukan. Untuk assessment, ada 6 kriteria yang dilakukan, yakni yang pertama adalah partisipasi aktif mahasiswa di kelas bernilai 35%. Kemudian kedua, proyek menulis esai bernilai 15%, tugas menulis esai pendek bernilai 10%, diskusi kelompok bernilai 10%, sementara untuk mid test dan final test menulis esai terkait periode tertentu bernilai masing-masing 15%. Mata kuliah ini dilaksanakan sesuai dengan RPS yang sudah dirancang di awal semester sebelum perkuliahan berlangsung. RPS yang digunakan juga sudah melalui proses review dari koordinator bidang keahlian dan koor prodi untuk memastikan kualitas dan isi RPS sesuai standar mutu dari Universitas Negeri Semarang. Mahasiswa di awal perkuliahan akan menerima penjelasan terkait kontrak perkuliahan yang berisi tentang mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, materi dan tugas yang akan dipelajari, serta aturan yang harus dipatuhi dan juga sistem penilaian. Baik, selanjutnya kita akan menuju proses pembelajaran. Okay, good morning everyone. Good morning. Thank you for your coming and welcome back to the class. Okay, and today I'm excited about our today's discussions. We have another discussions on another English history of English literature and culture period, and this one is one of my favorite
Yeah, we are going to discuss Renaissance period. Okay, and before we go to our discussion, let us pray for this class, and pray for the result of the class, that hopefully this one will be beneficial for us. Pray, start. Okay, thank you. Okay, so I don't know how to pronounce it correctly because this term is derived from the French language. Yeah, most pronounce it by Renaissance, and others pronounce it by Renaissance with and also uns. Okay, whatever you pronounce it, it will be correct. Yeah, and this one is start when from the 1485 until 1625. Okay. Before we go to the discussion, I will show you the most iconic thing on this period. Do you know what is it? Renaissance era. Okay. Start with this one. This is one of the memorable invention of the era. Do you know what is it? You can take a look at the picture. Everyone know, can raise your hand? Yeah? Okay, Arya, what is it? Is it a printing machine, sir? Okay, that's great. So this one is a press machine or printing press machine. This one is the first printing machine invented in the world, and this one is invented by Johannes Gutenberg. Okay, for the name of Gutenberg in our tradition, in the literary tradition, he has a big name, and the name become one of the most greatest museum, that is Museum Gutenberg. Okay, we move on to the Elizabethan literature, that in Renaissance era, the golden age of the era lies on the reign of the Queen Elizabeth I, which is famous with this theater performance. So in the first theater means the place you can see a theater performance called the Globe Theater. It was built when Elizabethan era, or most of called it by Elizabethan literature. And of course, when we talk about theater in the Elizabeth era, we will talk about this person. You can see this is our greatest poet all of the time. He is William Shakespeare. Okay, William Shakespeare. Okay, do you know that William Shakespeare has a lot of works, and one of his famous work is Romeo and Juliet. Okay, the Romeo and Juliet. Yeah, the Romeo and Juliet has a tragic tragedy. It is a story of love between two lovers that ends in tragedy. And the question is, most people say that the story or the work of William Shakespeare is timeless. Yeah, it is lived through the generation. It is lived all the time. Do you know why? Okay, jadi the story represents, Mas and Mbak, the story represents the human's emotion. So the story of Romeo and Juliet can be the story of us. Kan the story of nowadays story bisa jadi ceritanya adalah antara Dana dan siapa namanya? Nah, itu jokesnya tadi begitu, ya. Masih ketawa aja tapi ini masih ketawa. Suka ya Mas dengan jokes seperti itu ya?
Ya kan begitu. Oke, jadi ceritanya kalau dulu Mas dan Mbak, ceritanya itu adalah story of Romeo and Juliet, but nowadays, ya, it can be the story of Dana and Rizky. Okay, please take a look at the slide. I have a memorable quote from Romeo and Juliet. Yeah, this one is the most memorable quote. Okay, I have highlighted this one. Would you please read us, Selo? What's in the name? That which we call a rose, by any other words, would smell as sweet. Okay, thank you. Another one? What's in the name? That which we call a rose, by any other words, would smell as sweet. Once again, Mas Bintang? Yes, sir. What's in the name? That which we call a rose, by any other word, would smell as sweet. Okay, that's great. Thank you. Okay, so the line, it represents the view of the era. Okay, as represented by the rose, whatever it names, yeah, it smells sweet. Okay, can you infer from this quote what the view from the author? Yes, Christopher. I think that we should not treat a person based on their name, but we should treat them based on who they truly are. Okay, that's great. Thank you. Okay, after you understand about the period and the characteristic of the period and also the prominent author, the prominent figure for each period, now it is your turn to do group activities. Yeah, I have listed some topics to be discussed in group in your learning management system, and now you can gather into 3 groups. Start from this one as the group 1, this one as the group 3, the second group, and this one as the third group. Okay, you can you have around 15 minutes to discuss with your friend. Okay, please gather in a group. Okay. Oke, sambil itu saya mau menerangkan ini. What's in the name? Ini adalah kalimat-kalimat retoris. Oke, biasanya ketika membangun argumen, ini saya jadikan sebagai satu contoh. Oke, what's in the name? Apalah arti sebuah nama? Oke, pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan retoris ketika kita merujuk kepada cerita Romeo and Juliet bahwa nama itu sangat penting. Ya, karena Romeo and Juliet itu mereka berasal dari keluarga yang berbeda, keluarga yang menjunjung tinggi nama baik keluarga. Sehingga ketika ada salah satu anggota keluarga mereka itu berhubungan dengan anggota keluarga lain yang mempunyai nama tidak sama, itu akan menjadi sesuatu hal yang besar, akan menjadi sebuah konflik. Maka pertanyaan ini akhirnya menjadi pertanyaan retoris, karena sejatinya nama itu penting. Kalau kita juga merefleksikan kepada zaman sekarang, nama kan penting, ya, nggak mungkin dia tidak penting. Kita tidak bisa melihat sepenuhnya seseorang tersebut, tapi kita melihat dari mana dia berasal, dari keluarga mana dia berasal, kemudian dari lingkungan mana dia berasal. Itu kan semuanya adalah identitas yang melekat. Itu adalah nama. What's in name? Maka itu menjadi sesuatu yang penting. Maka ini itu adalah rhetorical. Nah, dari sini kita bisa mengambil 2 kubu. Oke. Yang satu adalah Romeo dan yang satu adalah Juliet.
Oke, ini mewakili Montague and ini Capole. Oke, dan mereka itu saling kris. Oke, dari sini kita menuju kepada naratifnya. Oke, kita bangun bahwa pertama Romeo falls in love to Juliet. Okay, and then Romeo finds challenge from the family. And then apa yang dilakukan Romeo next? Nah, naratif ini, nah, itulah yang menjadi argumen-argumen untuk menunjukkan bahwa ini itu retorikal, ini itu penting. Dilihat kenapa itu penting. Contohnya Romeo aja dia jatuh cinta kepada Juliet tidak disetujui. Romeo dia menemukan challenge untuk bisa sampai kepada apa yang dia maksud. Jadi minimal, nah hal-hal seperti ini terutama Mbak Teresia, nah itu kan dia merujuk kepada satu bangunan argumen yang induktif. Dari sini menuju ke sini dan akhirnya menuju kepada struktur naratif cerita. Nah, semiotika setidaknya harus merangkum hal tersebut. Oh ya, boleh. Ramunya ini tuh. Heartbreak, and then ini apa? Love is unpredictable. Okay, are you done? It's already 15 minutes. Okay, I hope that everyone ready to present their findings, their result of discussion in the front of the class. So please, one of you choose the presenter for each groups. So the quote that I found is, "For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo." This quote highlights the idea that tragedy and heartbreak is a universal experience that are part of the human condition. Okay, thank you. That's great. So the line that I found is, "Oh, then dear saint, let's live do what hands do. They pray, Granto. Lest faith turn to despair." Act 1, Scene 5. In this line, Romeo appeals to Juliet, lining her to a saint, and asks her to consent to kiss her. This dialogue highlights the importance of mutual respect, consent, and the agency of individuals in matters of love and relationship. So what I found here is a short excerpt stated by Romeo, which "Oh, I'm a fortune's fool." Sorry, I repeat. "Oh, I'm a fortune's fool," which is has a contradiction meaning when we interpret by words which fortunes connotate in positive way and fools in negative way. So when Romeo meets Juliet, it's a fortune because his fate can meet Juliet as a person which is he had feeling in it, and fool is when he tried to oppress or challenge the social structure of Romeo and Juliet itself in family, Rivalry. Yes. So it is about tragedy and fate, like that. So we go to the discussion.
on the view of humanism in Romeo and Juliet. So you can join the discussion in Mentimeter. Okay, you can join by enroll the code. The code is 18899168. Okay, you can see on the slide, or you can scan this barcode to join the conversation, to join the discussion. And please everyone give a phrase or word that represent the view of humanism in Romeo and Juliet based on your group discussion. Okay, you can start now. Okay, we have several response here to conclude the view of humanism in the Romeo and Juliet. So this view represent the period of Renaissance with the view of humanism. The first we can conclude is consent become one of the indicator of the humanism. So in the relationship between two persons, relationship between person, there should be consent in every activity. So it respect to the body, respect to the attitude, and respect to other peoples. That is the consent. And also we have the equality, loyal, struggle, love, and also social class dynamics. To conclude, Mas and Mbak, okay, that the view of humanism lies on the personal identity, as Shakespeare have give us examples in a rose, whatever its name, a rose smell as sweet as it is. So in the conclusion of the humanism in the Renaissance era, we cannot see a person from their name, from their social status, but we see from whoever they are, that they are human beings. Okay? For the next discussions, it gives us a clue. It gives us a clue on the word consent. Okay, in the word consent means there should be agreement. There is no such force. Actually, this word is used in a relationship. Okay, and to do so, most of that they are in relationship justify this word to do the thing, that is, as long as the thing is consent between two persons, so it is legal. For example, in relationship, when they have kind of kissing or the physical attachment or something, it should be consent between the persons. But if it's not, it will be illegal. This word consent represent most of the humanism. But this, when we go back to the discussion on the era, the view of humanism in Renaissance era, it leads to one of the view, that is secularism as the effect of industrialization. And this view of secularism is rejected on our next discussion, that is the view of Puritanism. So for next week, before you go to the class, please you have take a look at this one, Puritanism. The definition is the characteristic and so on before you come to the class. And so we will have a lively discussion on this matter. Okay, thank you for the class. Okay, thank you and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.